Bata, my choice. दुनिया ढूंढे मैं और तू शूज पहन के नाइस वेरी नाइस चली चली लाइफ Bata, my choice. दाएं बाएं left right oh this amazing Bata, life where life meets style. Bismillahirrahmanirrahim. Bayak traken dadidade mamale drare sayare dare dijarut ansar madanis wane ane bayak yupen chakuris juga salam tenen. Gilgit palei mukhtalif gami han har gam moja mukhtalif heti han to ash be waldan keset maujuda nom Jafarabad tenen ane heter watanes और अने हटई तोमी के बयाखिन आंसोस पाशनत इर्दगाटे को के ज़मीनिन अने ज़मीनर असई मफेरी बयानस अने ज़मीनत बया के नोम की निश्चुबीगस तो आन सूर्य पूर हुकुम थे शमट वही अने बया कर बयानस तो अने बया करके ओशे पाशनत सोस अनि ओशुट मस तोम तरफ जोगा वने सही तरफ जो ही गुटमारी नी जोगा सलाम थमुस जेक जली सोल लेलिन असई बया के मिललारा नहीं कि बेस तुम ओशुट मोरे खोजन तो कि यार बे रित सोट सुजोना थोरोनस तो आशे याने बया कई खुसूसियत नहीं कि असई ओशस अकी नी सोट सुजोना बेन के तो निनो कौमी इस्पाहन निनो मोरे इस्पाहन तो मस्तन तो ममाट गुजारिश थम नुस अने प्रोनी बया कई कमक जगह थे अनसर अने दिशर के रस्मी हन यही ऐसे नाजरीन उठ जगह तो नसे लाई लाई मेहरबानी भाई डॉक्टर साहब से बहुत बहुत शुक्रिया तो साइनो नल तर वही ऐसे दादू माले रसूम हो बारा तो ससो कुछ वही रहती है तो ऐसे तरफ जो सलाम बहुत और बे अनु ऐसे दादू माले प्रोन बयाखन मैं नो मन शेरबाज माले नो मन मिर्जा खान सही तो बे अनु बया कर दादू माले जो इन ते भाई अदाथन सूरत को मकारक थेस्त ने बलाई लुस्टिक वही बे अनु बया कर भाई जगह मोर थे गपशप थे तो महलाई वो तो वतने बारार बेसाइन भाई रेथोनस तो तन गए हिन तो बस अनु बयाक ता कयामत बोसूं ऐसे दादू माले बयाखन अनु बस फात हो के के असो जो फतुट को नस्ल निकाय हो सका अनु बयाक रेथो के सुरोमत हो के दादू माले अनु बयाक अने सर ये गचागा मोरक भाई अने बस रहती गेनस तो बस थे बड़ी बड़ी शुक्रिया तो साइनो ऐसे ने अचाक ऐसे रहती कनो अच्छा अन बया करके मफेरी तू शुदार बेसो तो के मफेरी वही बयान है ना बया कर अने बया कर आइना से मफेरी सैपलीदा दोस्त सही नसाले बाबूस अच्छा मतलब तलिब मामू असो शुक्र खान मामू असो
احمد خان ماموس مراد خان ماموس سکوات ماموس نئی ساتھ وہ زندہ اچھا حیدر علی ماموس ani mafarias anu baya kachega anu talib mamus an yar gotus os anu goche the anu bayak sanu اچھا انے کا مقصد ہے تے کہ ان تو چنو بے سو تو بیا کر مفری بے وت تو یا تو جوان سو تو ان بیا کر وہ تو ایک جگہ تھے نا صحیح مفیرس اے مفیرس بس جگہ ان تھے نس کمکار بارار تمتھنے بارار ani بڑوک چونو کو آو تو اینوٹ کوم گیننس کومی پشرنس کوتا انو جعفر انو والدنت یہ لڑائیس ani کومی پشرنس ادھے تھا کوم تھوکن ادھے تھا یہ لڑوکن ادھے تھا بازی تھوکن تو میں پورے جوانی چون چھاوال بوٹوٹ گئے ہدایت نصیحت تھے نس کناو تھے نس ان بیا جو یہ بودی جوت ہم استوٹ تو سان نے صحیح ان بیا کر چگا کا تھیا اور بیا کر بھئی بیا کے چگا تھی بودی مہربانی اول چپر تھے شکر گزار ہنس تو ادے منورک سے وہ ادے کہانی یار تو مٹھٹ کر رہنا تھو گوس تو آش ادے بس نہ راسمک پش رہے گا سوٹ پشی دی تو باقی اسے مفیر و بیا کھن انا اول جو کی بیا کھن تو انہیں بیا کوس دو گوس تھیا تو طالب شریعت ہے صحیح شریعت کا سو اوس انہیں بیا آن بیاک تھا تھا رفات تھو گوس آن دیش خدا اینو مچ ایسے قبضاش اوس فات تھو گوس آن بیاک تھا تو آلو فتو ٹائم افیری بوٹا دانوی بھائی ٹکالی تھا گپ شاپ تھا تم بھائی نہ بھائی چگا تھا نس وطنی بارار اتفاق بارار تو ای بوٹا چگا تھا چاہے شدری جو یہ ان عمر بوسیں ٹھا آئین مفیر کے جو کہ پرودی چگاک تھے تسے ناظرین اٹھ پرودی چگاک کہ مطلب چاہے رے خدئی بارار بوت چاہے رے مہمان نوازی بوت چاہے رے چھال بلو تربیتی بوت چاہے رے استوں میں بارا جے کئی گا تو پرید اکی پرودنو انہیں بیا کر قوداد جو بس او دا سلمبیک سے چگا تھیس تو انہیں نو سے نوس تھا تھا رہے واو تھا رہے چوکیدار اطلاع دس تو روز اطلاع دو گو تو روز چوکیدار سے واو تھس واو تھو گو تو پھلانی دے زی زندو رہی نسالو تھا دیتے شرح زی شاہی ویا تھا واو تھو گو تو ایت نسالو تھا نسو ایک دے زی نلا نسالو تھا نس تو ای چاگئی تھا سو مفیر سے موٹھوٹا کا کون شاید رواجی بیس ایک فتو اسے زندگی ارگا اوز تھا ریس تو یعنی دادو سلم بیگ سے دادو سلم بیگ سا واہ دادو سلم بیگ کی پشیونو تو بالکل پشیونو سا واہ کیا عمر سے رسے بودی عمر سی بودی عمر سی صحیح ایس اوز میں گار تھی کہ او کلائی اوز ناٹ ڈگون ادیب کولو با ناٹ ڈگون ماس پشیگنوس ماشاءاللہ صحیح کونالی گا تھا کولو با شو میں یہ دیگا الٹاک ہوئے یہ مجائی شو نکھل ہے نہ نٹھا دس اچھا اے عمر ماس پشیگنو رو صحیح جو تھا مستوٹ کہ ان بیا کروا تو اور چگا تھے ایسے ناظرین اللہ الرحمن میں نوم مردان شاہن والد گرامی نوم سیف علی ہن میں والد صاحب ایک مچونو سزک زمانہ اگر ان ممبر کا بٹون تو اور آگاہ مشتدی خدمات اور کافی حصہ کی نہیں تو مٹ انہیں بیاں کرواتا تو ایک چیز ہے کئی یعنی احساس کمتری شکار کا بمس اور نئی جنریشن پشی خوشی کا بین تو لیکن اے مفیر ایک ریچول لکس ایگا تین موجودہ ریچول میں جب بہت فرق پائیں اے زمانہ یعنی الکھا کٹ جے کٹ اچھا کمکار کٹ یا مجینو گاٹی کٹ کاؤ تھرے گے تو پورو جمع بینس اگر کوئی جوان اکثر اجت کھت تو یعنی کمک ریبو صورتر گوٹ ہے سزا دینس ٹک تھے مفیرس باقاعدہ ٹے کیسے پوچھ بوت کھڑا تھا یعنی گنے کوگو تمکچ گشا کا دینس اور یعنی منظم طریقہ کچ او کم یائس تین زمانہ ہر چون بھائی بڑو بھائی یعنی چھا بات پور کا رسپیکٹ چاہتے ہیں تو ہر معروف معاشرار تم رسپیکٹ خیال چھوڑیں بڑو چونے خیال نہ چھوڑیں تو ان سے کمک احساس میں تین تم اولا تو ڈکی لوگ تھے اس تو یعنی او سے پنشاک موری بدل تھے ہلا ایک کمک انجام دینے
تو اے زمانہ اے مفیرو کہ سسٹم کے ایسے بدیات ون انے مفلوات تو صحیح بودی جوتا موس تو میں نوم ہن کاکا جان مالے نوم ہن نصار علی تو انا وطنی بارار انیس بے انو بیا کر بے انو وطنی فلاو بے بدی وجہ ان ڈسکس بین پھی بلا کال صحیح تو ادائن ایل کھائے گا ان مورکال بین اچھا اتفاق بارار گا مورکال بین تو ہر سکول بارار گا مورکال اندیشر بین خدای امامی بارار گا اندیشر مورکال تے بے آنیو فیصلہ بین صحیح تو انا سے بارار بے سے انا ایک اتفاق کہتی ہے اس کے ادائن یار مال مواشی ہٹش اچھا تو آئین نقصانی بودے بھی ہے بس ایسے کہہ تھا انا مال مواشی بند ہی اس بند ہوئی کی وجہ تین بے ایسے فائدار ہنس کہ تو ایسے پھل فروٹ جیک پورو نکھیو جگو اور فصل کے نکھیو جگو تو نیل شائی اسوٹ عام لئید یونہ جگہ نیل شائی بس کھونس خدای فضل گینی تو اے تھے اے اتفاق بارار بودی بہتری بھی اسوٹ یعنی انی بیا کر بھئی سوس آن نے وطنر کے گا مشتارک بین یا کھچٹارک بھی تو ایک کھچٹار لانگ تو یہ کر آن بھئی سوس فیصلہ تھا فیصلہ تو نس صحیح جسٹے رکو بین آن کیسے فیصلہ مطلب سوس پورس ایسے ہی کنڈے دانت ایسے ہی مور پھتوٹ نہیں ہوئی نا تو جسٹے رکو آن وہ جسٹر مطلب ایسے کمیٹی بین کمیٹی منور پوش بین یا دائی بین اے منورس ادائن فیصلہ تھی تا عوام پورس اینے فیصلہ رات نہ تھینن جیگک رہ گئے پوری منوان منینن منینن بودی جوتا موس تو بیا کروا تو اور جگہ تھیا اور نے کہ نا کہ گام اور کہ جگ بیہن ایس گا توم دشے جو ادے تھے بیا کک تھے آل ای قومی تھوک بینن بودی جو اسے ہی انے بیا کٹ کے زمین دگن مماس ایسے ہی پوچھ کی بیہن تو میں گزارش بھئی تم پوری شجرہ کمک جگہ تھے انے زمینی بارا جگہ تھے انو بیاک ایو بیاک کھن سر آج دے بوسن کو مہمان کویا دانو منورو نالے واپس گی تنوش صحیح کو مہمان ہوتا دان سورت مفیرک میں کو جوان کوگا ادان رسد ملا بین خالی کی تنوش انو صحیح انو بیا کر ادان یار سے گٹیس والد صاحب سے گٹی چاہتے تے کھرالت بھی جو کھین انو بیا خدا والد صاحب طالب شاہ میں نوم ابراہیم والد صاحب نوم طالب شاہ اندیش خدای نوم روز واقف تھو واقف تھے جو بات اندیشر خدای امامی سب کچھ اندیشر کی بین محلہ جہاں براباد تو باڑی ہن ان محلہ جو کھرے محلہ باڑی ہن لیکن جے گبوت مشت کومک انائن بین کمیٹی بیٹی تو گادائن بین انی جارگا بیٹی تو گادائن بین مشت کوم پور ونہ ریار بین انا سے بیٹی جو بہتر کو موہن مہمان آئنو کھاجنا بجن کو گویوت کہ گا پھر لے جاگا ایک بات ہے دائن بے موجود بونس صحیح ایسے کرتے ہیں والد صاحب سے ندیش ونی تم وہ دگا واقف تفات تو گون بس تین پیسہ آگ تونس ونی تم ویک میک تونس باقی دیش واقف ہیں انا دیشی مس اگر دو فرق سوال کے تھے اس کہہ رہی ہے انا دیشی کمپون تھر مسٹوک تھے کہ چار دواری تھے نا سے گیٹ بھی چابی جیسا تھے نا سے نا محلار فیصلہ کئے گا فیصلہ بہت صحیح کا کجن ماما استین صحیح این لئے بہت سکول لئے بہت انو سوچر والا انتجاد یہاں تک انا مجھوتا ہے کوم کی اول کو دا بتونا سے سہارا آج بھی صحیح انوس بے ہوچر والا کچھ بس آئین بھائی گائٹی بے کوگا کومک ادائن بے تھونس وہ آگاس انا سے مات تھے نارو کو نسے کمپون لاتو تا کمپون تا نسے رجود مستو بیاک تھم دے استو والد صاحب سے خدای نو میں جیگون اے مست ہے مار کے کمک ثواب بیتی استو انسے سن چھیڑ نہ تو ما سیرا کہ سے جاک پورو سامان ادائن وادو اسٹام لگی دا منسر انوس کابیس بیتے نو تو پورو سامان ماس پیسہ دم جیسا کہ کجن ما مسکا تھرے تھے تو حالت ٹھنگ روز کا شوق نہ تو دیتا باس پھاتی ہے نس ہم تو ایک کیا مر لاگ بھیا نے کچا 10 نیا نیا 10 مارا لاگ بھیا بودی بھائی نا کنال کٹ کا سب بھائی سر اچھا تو تھے شکریہ تو نس بیسے انو بیا کر بھائی اسے دادو مالے رسم تو تازہ تھا رہے گا تو
تو اسے پرونی یاد دہانی تھرے گا اسے دادو مالی انو بیا کر 24 گھنٹہ آئین کیگا وقتر منورو آئین کو ہر مہمان لئی جن صحیح انو بیا کے مطلب ہے کہ آئین ہر وقتر منور بیان صحیح ناظرین جگزلی سوس پشیگت انے والدنر کہ مفیری کہ بیاک کہ آئین بے فیصلے تھنن اے بیا کرے کی بھئی کھے مشتی ہیشک نینو ہن کھے مشتی خیالک نینو ہن کھے مشت علاقہ کار تھے علاقہ یوپو کے کار تھے علاقہ ملیو تھو کے کار تھے نس ہینش چھنن اگر انے ہینش گلیت پلے ہر گامر جگ سے تھیگے تو اسے علاقار چوری نے بئی اسے علاقار فساد نے بئی اسے علاقہ مجا مہمان اوینو نے بھی جئی اسے علاقہ مجا کیسٹ ظلمک نے بئی کہ بے پورے او پیغمبر خدای امتنس کوس دشمنٹ گا نقصان ندوگن انی الفاظ گینی نل تر پائی نہیں کہ گام ہن ولدن جعفر آباد آنو مس اجازت لکھمس نائی گام کر نے مشت اونشک گینی سے خدمتر حاضر بم ایاک بوسنٹ تو میزبان انصار مدنیٹ اجازت دا خدا حافظ Dine by left, right, oh, this amazing life. Shoes, shoes, who's are who's, dancing, prancing, red, yellow, blue. Shoes पहन के nice, बता बे चली life. Dine by left, right, oh, 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 this amazing life. Bata, my choice. Me and you, दुनिया ढूंढे मैं और तू. Shoes पहन के nice, very nice, चली चली life. Bata, my choice.